Gerani Motha awota terlai situng sini buba gerani ima ini merkandung situng sini buba gerani Motha awota terlai situng sini buba gerani ima ini merkandung situng Chungo phale janai ro takdilo komoroi thang chungo thangai tangai ro MDG South এবং তিনি উমেন দি সেন্ট্রাল মেম্বার তারপরে তিনি XTCS অফিসার হিলাল দেববর্মা বড় নিজস্ব তবু সঙ্গেই जों ভিডিও বাই অনেক কক সালাইকা এবং প্রবলেম जों যেটা 7.2 রোমানি ও পয়েন্ট দङ निजी बिनि आउटआव जेता दङ आबो ब निजी गसिजाक आं खायनाय এবং आंनि आउटनि বাইরে हेंखाय ब अक्रा रन रहनाय CM नि आरो रहनाय এবং চিফ সেক্রেটারি आरो रहनाय এবং সবচেয়ে সাকা বতেসা DWS नि কতন रहनाय তুইনি সবচেয়ে প্রবলেম সবচেয়ে হাওয়া সবচেয়ে তুইনি প্রবলেম শুধু দুর্গাচৌমুহনি ব্লগয়া সারা ত্রিপুরা রাজ্যের ব্লগনো সবচেয়ে তুইনি প্রবলেম जों তুই বাইনি যুদ্ধ খালাইতুं আর তুই সারা বরক বাঁচি মেয়া বন बागै जों बार बन साका आबन बागै व्यवस्था खायनाय আর गोबां प्रब्लेम जों सबचेয়ে जों रमानि कक बरक भाषा नतीका जों सालायका कक बरक भाषा नर्थ इस्ट যারা যারা দংনাই যেমন মিজোরাম মণিপুর নাগাল্যান্ড আসাম যত জায়গাও নিজেনি কক বাই কক সবাই এবং কক বাই সেই মানুষ পেপার বসিও কক বরক বাইন বং নিজেনি ভাষা বাইন কিন্তু চিনর जों तावबो अधिकार माया ओ अधिकारनि बागै जों काहामखाय साका आरो स्कुल छाड़ा तो शिक्षा माया दिनै स्कुल न काहामखाय चालनानि बागै एबं स्कुल जेखाने दङ निनि आउटआव दङ आरो गोबां प्रब्लेम दङ दैनि प्रब्लेम दङ लामानि प्रब्लेम दङ थांमायां दङ এই সমস্ত प्रब्लेम जों सब কিছু जों कक सालायका आबन पारे बनिजि जों कक Fanbai dimani karon kha chini Durgachowmuhani RD block no chung deputation dilaikha Kamalpur surma bili lai na chung tinara deputation dilayo tamne bagai hinba Kamalpur bai surmani tinta bishi soita bishi khobjagai tongmani ba chung tinara deputation dilaikha hinkai তিনি যতন সাই থাকা সিগাং সানাই রক जों एक नम्बर चिनि पॉइंट नारो खातिनि निजे चिनि रोमान स्क्रिप्ट चिनि मानि कक बरक नतियै जों चिनि कक बाय जों मा सिना नेंनाय मा करना नेंनाय जों तिनि जे साबुकनि जे रुलिं गभर्नमेन्ट नि चिनि CM डॉक्टर मानिक साहा ब थांनाय मासनि 7 तारिखआव जे बांला हरब बाय चिनि कक ब्रक सुइजाकनानि उंथों हुनाय आखोनै जे डिक्लेयार खालायरि माने CBSE कोर्स आबुनि बागै जों बेलाय खेनो खा खामजाक आबुनि बागै जों तिनि अरक खरांथि सारलाय दंलायो सारा त्रिपुरा राज्योआवनो जतन खरांथि साइ दङ रोमान स्क्रिप्ट चिनि मानि कक ब्रक बाय चिनि कक बाय जों मा सुइथुं मा परिथुन आमतै हिनाय आखोनै साबजेक्ट ओनलि साबजेक्ट काइसा जों रिथुं फियाबा जों रोमान स्क्रिप्ट बायनो चिनि अ DP परिवर्तन तांथुं चिनि कक ब्रक रोमान स्क्रिप्ट बायनो जों 90% तिनि जत त्रिपुरा सारक যদি গসিউই দংখানকাই বুইনি দফারক ওয়ানজুই দফানি বগরক ককব্রক এমএ খ্লাইই যদি বরক ওয়ানজুই তুই রোমান স্ক্রিপ্ট ন সাপোর্ট খ্লাই দংখানকাই তিপ্রা সাবো সমনি বরক বই তামই সাপোর্ট খ্লাই মাই আং নাই আপনি বাগিনো আং যত তিপ্রা সারক নব খরাং পালবাক থাকতে থানানি বাগৈ যত তিপ্রা হাস্তিনি তিপ্রা সারক আং অবক যাও তাই খাইজা ইনকাই বিসি ইলেকশন নে কক সাউই থাকা जों दाबि ख्लायका तिनि जे चिनि बिसि इलेक्शन चिनि एडिसिनि यागता बुतंगो चिनि टिटि एडिसिनि हापांगो आपनि बागै नमिनेटेड चिनि जे चेयरमैन दं जे तनिमानि आबरकनि पक्तिनो चिनि
যত পঞ্চায়েত বিসি পঞ্চায়েত চলিনানি উঠুন হিনাই जों তিন ভিডিও ন মেমোরেন্ডাম রেখা হিংকাই আপনি বাকি ন जों যদি ন নরকনি বরক ন নরকনি প্রার্থী রক ন নরকনি যে গভর্নমেন্ট রক ন যদি ন বিসি পঞ্চায়েত চালমান থাকা হিংকাই বিসি ইলেকশন খাইদি বিজেপি সরকার ন আং সাও রুলিং গভর্নমেন্ট সরকার ন বিসি ইলেকশন খাইদি দুধ কা দুধ পানি কা পানি ওই থাংনাই আপ্রো जों জানি মতে जों যা খাইনাই তিনি চিনি আর 7টা পয়েন্টতি जों আর তিনি মেমোরেন্ডাম জমারে লাইখা তিনি আর রুট বিশেষ করে কমলপুর তো আমবাসা নি রুট যে yang চিনি yang ফারি বায়া কচু ছড়া তুই খাই যে থাংমানি অ রুট ন কাহাম কাই কনস্ট্রাকশন খাইনানি উনথুম তাই চিনি আর যে তুইনি পাইপ রক মানয়াং ওই তংমানি আবার অন যতন নাইকানি খাইনানি উনথুম ভিডিওনি যে আউটাই তংমানি ব ভিডিও সাহেবনি যে আউটাই তংমানি ব আব বিনি থানি বনারখা ব এসডিএম ডিএম এমন কি সিএম ন পর্যন্ত রহরনানি হিনে বতিনি চুনর গসিকা ইনকে বেলাইখানা হামবাই আসুকনো प्रेस मीडिया रौना हामबाय रु जों चिनी दुर्गाचौमुहनि आदि ब्लक नि आन्दार चिनी सुरमा विधानसभा एवं कमलपुर विधानसभा कलाई चिनी जों भिडियो नि अरबो पब्लिक रक नि हिट नि बागै पब्लिक रक नि बागै जों तर भिडियो बाय मालाय फामान एवं डेपुटेशन रिले माने अबनो कारण एक नम्बर खाबले चिनी रोमान स्क्रिप्ट कखेबे चिनी ककब्रक सुजागना नेउंथुं आबो जों सेंट्रालिबो जों आयांगो चिनी टीटी एडिशन बखाक्तिबो जों आंदोलन खालायदों एवं जों बर्तमान स्टेट गभर्नमेंट थानिबो राज्यपालनि थानिबो जों आबो जों डेपुटेशन रिखा एवं बुसकांबो ताइबो रनाय एवं जों अर ग्रासरूटनि सिमि तलानसिमबो जों चिनी भिडियोनि थानिते जों आबोनो तैबो जों डेपुटेशन रिबो भिडियो जों साका आबोनो ब बिनि हाई अथॉरिटी थानि ब फरवार्ड खायनाय सेकेंड चिनी बिसि इलेक्शन जों जतन साइमानो जे जनरल एलाकाओ विभिन्न कोरोना पेंडेमिक नि बिसिंगो हे विभिन्न इलेक्शन नङै थांका पंचायत समिति तो पंचायत नि निंगथं जत माने इलेक्शन नङै थांका इवेन असेंबली इलेक्शन नंखा बाय इलेक्शन नंखा असेंबली इलेक्शन सिगां एरपरेबो 2021 चिनि टीटी एडिसी नि जे एडिसी विलेज जे तंगमाने 587 एंके ओज बिसिंगो तावफानो बर्तमान राज्य सरकार कुन इलेक्शन खायनानि स्टेप नाहारिया आरोनो परिष्कार जों साइमानो नांगौ एवं जों जरा इंटेलेक्चुअल टिप्रासान नरक हाय दंनायरक बा जत अनेक बरक साइमानो ओ सरकार चिनि बागै मुंसा बिनि दरदि कुरि कक सिमि कतर तिनि चिनि बिसि इलेक्शन खांखाका जोंगर वालाय सुलायमना नांगला खामु बिसि इलेक्शन खांखा चिनि रेगा तै चिनि फान एवेलेबल खामु बिसि इलेक्शन खांखा जों तुइनि समस्या जों समाधान खालायमां खामु तिनि टिप्रासा एलाकायाव मैक्सिमाम जागाव तुइनि अभाब लामा कमानि अभाब अंगनारि बजारा राय बुसाराव फरायना थांनाय रक तिनि बरकनि आजाव सामुं रहजा गैया এই স্বপ্ন তুই जों चिनि एडिसी हापांनि बिसिं तुइ स्टेट गभर्नमेंटनि थानियो जों मेमोरेंडम रिमानि फरेबो बरक आबनो बोसोर जाते कार्यकरी खालायनो जों थानि तावफानो कुनो आन्सार फाइया ग्रास लेभेलनि बिसिं तुइबो तिनि प्रत्येकटा ब्लको जों मियाबो मन आर्ट ब्लक खालायो तिनिबो दुर्गाचौमुहनि आर्ट ब्लक कयेक दिन बिसिं जों कुमारघाट खालायनाय कयलासुर खालायनाय जों चिनियांगो अंक सालेमा ब्लकबो खालायनाय आम्बासाबो खालायनाय जों अमाहाय खालाय जों गुरुं जागायाव जों अ डेपुटेशन चिन्ति प्रासान खरांनो जों ति सालायनाय